କରି ଆସିଛେ ତୁମେ ହିଁ ସେହି କରୁଣାମୟ ଜୀବନ ଦେଲ ଯିଏ चारु घन कुन्तला लवणीर पितुळा सफरी नयनी 16 बयसी बाला झरी सुन गहना गजेन्द्र गामिनी आशीष दिया मा सिंह बाहिनी मा मागो मा मंगला जननी माजी माजी बोलिकर मोर दिमाग खराब ही गला यार। ये तो साकाल नु माईजी गला की नाड़े, ये तो मोर पीला गला की नाड़े। दूरे दूरे रुह आलो प्रेम पागेली लाज शरम मुखे नाही तोहरी प्रफुल्ल चित्ते बिहारे मगध राज महल रे सजी धना करुछ केते फेसाना गो सूरजमुखी रसिया मन की देखी के मारुछ आखी। नमस्कार दर्शक बंधु माँ चरण रे कोटि कोटि नमन। आउ से माँ आज तांकर पीठ को आसिकी आमे आमर जो आज गोटे नाटक बैठक होचे 2026-27 आउ से बैठक रे नवा बही नवा एक्टर को लेकरी से गाँव गोटे नूतन भाव में बैठकटा आज बसीचन। आउ से गाँव ना झाकरपड़ा आ झाकरपड़ा आपन भी जानिछन आगु जेनटा कि तांकर गाँव गोटे नाट थिला बहुत जगार जाकि तांकर कला के देखी पारिछन। तो से भली आज भी तांकर गोटे 26-27 लगी गोटे नूतन भाव में बैठक बसिकरी तांकर नुआ भाव में नाट के आगे नापी आज गोटे जोरसोर भाव में तांकर बैठक रे बसीचन। तो बहुत खुशी लगुचे जा हो आमर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जेन कलाकार माने आमर ओडिया नाट प्रति एते भल पाइबा देचन, एते माने श्रद्धा सहित एते प्रेम सहित जेन नाट के परिवेशन करुचन। आउ अनेक गुड़ा कलाकार मान के नहींकरी जेन आगे बढ़वा के चेष्टा करुचन, सत चेष्टा करुचन। कलाकार मान भी तांकर बहुत गुड़ा अवदान अच्छे। तो बहुत खुशी लगला दर्शक बंधु। तो मोर कैमरामैन के कहबी जितेंद्र, तो मोर इने टिके जेनटा ई जगार गोटे बर्तमान गोटे माने गोटे मार्केट होतिला, गोटे बजार, गोटे सोमवार बजार बसुला। आ ये सोमवार बजार रे एते मात्रा रे दर्शक 2-3 बजा पते जेनटा सौदा करुथिले, कपड़ा लता जेन किणाकुणी करुथिले। तो बहुत खुशी लगला। तो काଣା ही गला एई जगह रे सडन हठात कहीं बजारटा माने भांगी गला मुई किसी बुझी नहीं पारी। आटा एक्चुअली कोविड समय कथा बोधे लगुचे हप्ताहिक बजारटा बसुला सोमवार दिन सेटा भी। तो से जगह रे आमे इटा आसीचु माँ भी अच्छन आउ इने केन केन कलाकार मान अच्छन ई नाट के निकरी ई कलाकार मान के निकरी आमे आपन सम्मुख रे साक्षात करमा। तो रही थी दर्शक बंधु से जाए से कलाकार मान के आमे भेटमा आउ तांकर परिचयटा जानमा। बंधु माँ सूर्यबंदन नाट्यकला अनुष्ठान झांकरपड़ा आउ से झांकरपड़ा रे जेन आज्ञा के राजा भूमिकार अभिनय करबे से आज्ञाटा आम सम्मुख रे अच्छन। तथापि तांकर परिचयटी जानमा। आउ से आज्ञा वर्तमान एवं नाट करबे ना आगु नाट करी आसुचन। तो से विषय किसी जानमा आउ तांकर टिके किसी कलाकारिता विषय जानमा। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। आपन को परिचय आज्ञा? मोर परिचय होचे आज्ञा मोर गाँ होचे बड़घुमर। आज्ञा सर। पंचायत बड़घुमर। आज्ञा। ब्लॉक धर्मगढ़। आज्ञा आज्ञा। जिला कलाहांडी ओडिशा। आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा, बहुत धन्यवाद। आज्ञा जा हो आज्ञा आपन जे नाट्य जगत के आइछन आज्ञा। तो केते वर्ष खंडाला आपन के? नाट्य जगत के तो सार एबे नाट्य जगत किछि दिन 7-8 वर्ष हिथिबा, किंतु मुई मोर आसबाटा ई कला मंच रे 2005 रु 2006 भितरे मुई कला प्रदर्शन करी आसुथिली। तो 2-3 वर्ष गोटे आमर गाँ पार्टी गोटे चलता आज्ञा। सेटा गोसिंह दत्त बध सुभद्रा आउ अर्जुन भाई भाई प्रेम मिलन एंता गोटे थिला। से गुरु होचन आमर पंजियार से गुरु के नमस्कार करुचे। आर मुई किछि दिन बंद ही गला आज्ञा। तापरे गला वर्ष आमर विद्याधर गुरु के नमस्कार करुचे। विद्याधर पटेल आमर गुरु से बही दी थिला आखि लुह को मु करिछि साथी से नाट रे मुई राजा भूमिका अंशग्रहण करुथली। बहुत सुंदर आज्ञा, बहुत धन्यवाद।
तो गोटे कथा आज्ञा आपण जेन आज माँ सूर्यबंदन नाट्यकला अनुष्ठान झाकरपड़ा आइछन आज्ञा तो इने आसिक केते खुशी लाଗୁଛି इने आसिकर तो बहुत खुशी आज्ञा कहीं ओडिशा माटी गोटे छत्तीसगढ़ के जेन आमर डाकी छन कला देखाबा के आइछु बे तो खुशी एका लागबा आज्ञा कहीं कला आर विस्तार हेले आर अति सुंदर आज्ञा सर आज्ञा सेति लाई आज्ञा टिके झागरपरा प्रथम मुई आइछे गाँ के छाड़ी आज्ञा तो हम दर्शक बंधु मान झलक टी जो आपन को गीत टी गीत गोटे गीत गोटे कहूँ आज्ञा से गीत जेन की पुत्र के पठा होती सी मंगला मंदिर के आज्ञा तो से मंगला मंदिर रु से विद्या अध्ययन जीवा कथा से समय गीत गोटे कहूँ महिमा दुख हारिणी आशीष दिया माँ सिंह बाहिनी माँ गो माँ मंगला जननी माँ गो माँ मंगला जननी शांति पारा बारे खेली जाए तरणि संकट रुसाहा हुआ सिंह वाहिनी शांति पारा बारे खेली जाए तरणि संकट रुसाहा हुआ सिंह वाहिनी तो रक्षा कवच सुते मुदेली पिंधाई मो पुत्र को कृपा कर माँ महामाई माँ गो माँ मंगला जननी मंगला जननी बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद जाओ बहुत खुशी लागला अपन केन आज्ञाकर जोगाजोग रे ए हमर छत्तीसगढ़ झाकरपड़ा देवभोग ब्लॉक कहछन एटा तो आज्ञा कहबा गले आमर डमरू आज्ञा मते को दिने कथा हेथिले आज्ञा तो आमर गोटे बही दउछु से गुरु के नमस्कार करूछा तो डमरू द्वारा बाग आज्ञा कहला के मई बाटे खुशी रे गोटे गोटे आपन कहूछ बोले गुरु मुई क्या काटबी बोली आगु गुरु के जानिथिली ना तो झाकरपड़ा सेति लागि आसी करी गोटे अंशग्रहण करबी बोलुछ आज्ञा बहुत खुशी लागला अपन को गीत बहुत बढ़िया लागला अपन कथा भी भल लागला आज्ञा। तो दर्शक बंधु आज्ञा राजा आज्ञाकर अभिनय देखबा लागि अपन माने प्रस्तुत होइथान आउ ए नाटक के अनेक गाँ के जाई करी तांकर नाट के मंच रे अनेक माने पर्व पर्वाणी रे देखबा लागि अपन माने टिके सुযোগ नियन बहुत धन्यवाद आज्ञा। धन्यवाद सर, नमस्कार नमस्कार आज्ञा। दर्शक बंधु आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छन से आज्ञाटा बर्तमान माने केन अभिनय करबे से विषय तांकर मुहरु तांकर परिचय जानमु आ से आज्ञाटा बर्तमान कलाकारिता करबारे आम जेन झाकरपड़ा के आछन तो केन ठारू आछन से विषय किसी जानमा तो आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा आपन को परिचय मोर परिचय होचे मोर ना कीर्तिराज मेहर आज्ञा। मोर गाँ होचे बड़घुमर आज्ञा आ मोर ब्लॉक धर्मगढ़ जिला कलाहांडी बहुत सुंदर आज्ञा आ मुई आइछे एटा झाकरपड़ा छत्तीसगढ़ ए झाकरपड़ा रे माने नायक भाव रे अभिनय करबा अभिनय आइछे करबा लागि। आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद तो आपन केबे करिछन हाँ मुई करिछे नायक तो माने आज के 2 वर्ष हला मुई करिछे हमर गाँ अनुष्ठान रे एका करिछे अच्छा एटा नुआरे माने बाहर का आछन हाँ नुआरे माने राज्य बाहर का आछन बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा तो केते खुशी लागछ आपन के बहुत खुशी लागुଛି एने तो जेनटा कि अनेक गुड़ा कलाकार मान रहे जहाँ छत्तीसगढ़ आम ओडिशार भी कलाकार मान रोचन ये समस्त सहित जेन मिसिक भाव प्रेम भक्ति भाव रे आदान प्रदान करी आपनकर आलोचना होइछे जेन 26-27 बैठक लागि तो एते भी केते खुशी लागछ नहीं बहुत खुशी लागुଛି आज्ञा तो गोटे कथा आमर दर्शक बंधु मान के आपन तो नायक भूमिका रे अभिनय करबा लागिछन Sure, गोटे गीत आमर दर्शक बंधु होइछे सियोर दूरे दूरे रुह आलो प्रेम पागेली लाज शरम मुखे नाही तोहर फेरी जाओ तू लोर पसी लो पागेली जाओ जा फेरी लोर पसी जालो जा फेरी बहुत सुंदर सजन रे झूठ मत बोलो बढ़िया बढ़िया सुर मत बहुत भल लागला ए गीत जेन अपन हीरो भूमिका अभिनय करछन हाँ हाँ आउ किन आज्ञाकर जोगाजोग रे हमर ओडिसा रो छत्तीसगढ़ के देखन मते तो माने हमर से राहस आज्ञा जिनकी मैनेजर अछन आज्ञा। से आज्ञा मते जोगाजोग कले तांकर एरिया का मुई आइसे बहुत सुंदर आज्ञा হয়। आपण अनेक माने एंती कला देखान अनेक गाँ के जिक्र आपनकर अभिनय देखान आपनकर अनेक मंच रे आपन कला देखान बोली मोर आशा और विश्वास है बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु माँ सूर्यबंदन नाट्य कला अनुष्ठान झाकरपड़ार आउ जड़े कलाकार आछन आउ से आज्ञाटा भी वर्तमान गोटे चिन्हा चेहरा किंतु आपण माने तांके जानिचन हय तो नहीं जानलार से विषय किसी जानमा आउ तांकर परिचयटी नाम आमे पहला नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपन परिचय
मुई हूँ दीपक बाणुआ कलाहांडी जिला गोगसरा ब्लॉक आमपाणी हूँ मोर घर ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आउ मुई प्रताप नाटक अनुष्ठान में काम करुଥିଲି आउ आपण माने बे 26-27 रे मते छत्तीसगढ़ झाकरपड़ा रे देखबा के लाग पाएबे ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛ डमरू आज्ञा ଡମ୍ବର ଧରବା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେନ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ କାମ করবে পরিচালনা করবে সে আজ্ঞা করনা रासो यादव রাস যাদব ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ କେ ଆପଣ ଆସବାର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ତ ପ୍ରତାପପୁର ନାଟକରେ ଆପଣ ସବୁରି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋଇନ୍ ତ ଇନାକେ ଆସବାର କେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଛ इने बेले मुई के भाभी नहीं थाई जे मुई छत्तीसगढ़ ने जाए कि ना मुई बेले अभिनय करबे लाग बोल करी मुई मते खुशी लागु छे जे मुई नया अनुष्ठान के जीवी नया लोक मान संगे मिसबी नया कलाकार मान संगे मिसबी नया किछि देखाई बोली मोर आशा विश्वास अछि आ मते से हमर से प्रताप अनुष्ठान भी थिले से माने भी भल थिले से माने कि मते मिस लागु छे हेन भी जनता लोक मन के जीति थिले लोक जिन भल पाइबा दउ थिले इने भी मते से भल पाइबा देबे बोली मुई आशा रखबी ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମ ପ୍ରତାପପୁର ନାଟକରେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ବାହାରି କରି ଡାଇଲଗ୍ଟିଏ ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟିଏ ଆମର ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଶୁଣିଦେନ ଆଜ୍ଞା ठीक अच्छे आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ए बाबू सुन गो तो कथा गोटे पचारि बोलचे तू केने आइछु गो तू केन आइछु तो ना काहे ना गो बाबू ए बाबू आज मुई तोके कथा गोटे कहमी बोलछे तू केन आइछु गो तो ना काहे ना गो बाबू काहे ହେଲା तो ना नाई जानी ए बुआ इटा केनता कथा कहछु गो हेले तू ना नाई जानी हेले तो केनता किना से मुई तोके डाकिमी गो तू चिंता नहीं कर गो आज मुई तो कि आमरी सबरपल्ली ने ना गोटे देमी बोलछे जे नाथी कि आमरी सबरपल्ली ने तो कि जानबे चिन्हबे बुझलु गो ए बाबू सुन गो जेन्ता मुई श्रावणी आई गो एन्ता तो ना हेबा श्रवण हाँ गो ए बाबू आज तो ना श्रवण आई गो ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମାନେ କୋଶଲି ଭାଷାକେ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧନ କିଛି ଶୁଣାଲେ ଆଉ କୋଶଲି ଭାଷାରେ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ତ ନାଟ୍ୟ ମାନେ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରତାପ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ତ ସେକେଣ୍ଡ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପପୁରେ ଏନେ କେନ୍ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ फास्ट हिरोइन करबे सर ଫାଷ୍ଟ ନୂଆରେ କରିବେ ନା ଆগে କରିଥିଲେ କେନେ नहीं मुई पहला फास्ट काउडाला नाट्य फास्ट हिरोइन करथिली आ ता पछे मुई सेकंड हिरोइन रे करथिली प्रतापदे ଏଇଟା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ हाँ हाँ ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଗୀତ ଗୋଟେ ପଦ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ हाँ ठीक अच्छे चारु खन कुन्तला लवणी र पेतोला सफरी नयनी 16 बयसी बाला झरी सुना गहना गजेन्द्र गामिनी चारु खन कुन्तला लवणी र पेतोला सफरी नयनी 16 बयसी बाला झरी सुना गहना गजेन्द्र गामिनी प्रिय सखी खेनी स्वर्णलता बनी मण्डनी पद्मसेन नन्दिनी पुनः इंगुबदनी पद्मसेन नन्दिनी पुनः इंगुबदनी कजगति चाली परी केसा आहा कि बन्जोळ तोर भाषा सखी मेली गोरी आनन्दरी गमई आसे धीरे धीरे जोगी जोग बनी नारी मही 16 बयसी बाला झरे सोना गहना गजेन्द्र गामिनी 16 बयसी बाला झरे सोना गहना गजेन्द्र गामिनी प्रिय सखी स्वर्णलता अपनी मण्डनी पद्मसेन नन्दिनी पुनः इंगुबदनी बहुत सुंदर लागला बहुत धन्यवाद जा हो दर्शक बंधु प्रतापपुर जेन नायिका भूमिका सेकेंड नायिका भूमिका अभिनय करते आउ 26-27 लगी माँ सूर्यबंदन नाट्यकला अनुष्ठान झाकरपड़ा माने प्रथम नायिका भाव में आप देखिपारे आमर दीपक बाणुआ आज्ञा के तो बहुत खुशी लागला आज्ञा आप कला प्रति आग्रह अच्छे आपंकर कला प्रति भल पाइबा अच्छे बोलिक आमर ओडिशा छाड़िक आप छत्तीसगढ़ में आज अभिनय करवा लगे इच्छा कर आपन के भी धन्यवाद सर आउ जिते भी दर्शक अच्छन मुझे सबके जुहार करुचे आउ जिते भी दर्शक अच्छन मत प्रतापपुर नाटक जेन भलिया भल पाइबा दौले जेन भलिया आपण मानकर सहयोग आपण मानकर आशीर्वाद जो जनता मुझे बढ़ी चलती एंता मोके आपण माने छत्तीसगढ़
ଝାକରପଡ଼ା ନାଟକେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶାର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏନ୍ତା ଥାଉ ମୋର ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଆମେ ଆଗକେ ବଢ଼ି ଚାଲମା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଝାକରପଡ଼ା ମା ସୁରବନ୍ଦନ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ନୁ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଏନେ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଜାଣମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛେ, ମୋର ନାଁଟା ହେଲା ସୁଶୀଲ ପାଣ୍ଡେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗାଁ ମୋର କୁମଡ଼ିକଲା, ଆଉ ବ୍ଲକ ଦେବଭୋଗ, ଥାନା ଦେବଭୋଗ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର गरियाबନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଆଜି ଯେନ୍ ଝାକରପଡ଼ା ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଝାକରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା କଳାକାରମାନେ ହେଇଛନ୍। ଅନେକ ଗୁଡ଼ା କଳାକାରମାନେ ଯେନ୍ ବୈଠକ ହେଇଛେ 26-27 ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ରଖାଯାଇଛେ ନୂଆ ବହିକେ ନେଇକରି କିଛି ନୂଆ ଆକ୍ଟରକେ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲାଗି। ତ ସେଥିନେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କି ଏ ବର୍ଷ ଝାକରପଡ଼ା ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ସୁରବନ୍ଦିନୀ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେନ୍ଟା ଗଠନ ହେଇଛେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁଁ ହିରୋ ଅଭିନୟ କରବାକେ। ଆପଣ ଆପଣ ହଁ ସାର୍। ଅଭିନୟ କରିବେ? ସାର୍ କେବେ କରିଥିଲେ କି ଏଇଟା? ମୁଁ ଆଗ ବି କରୁଥିଲି ସାର୍, କୁମଡ଼ିରେ କରୁଥିଲି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାକ ପାର୍ଟିରେ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଝାକରପଡ଼ାରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ତ ସେନେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ? ହଁ ସେନ ବି କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଅସତୀ ଜିରୋକୁ ଦୂର ଜୁହାର, ସାର୍ ସାର୍। ସେ ବହିରେ ବି ନାୟକ ଭୂମିକା କରିଥିଲି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ମାନେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍, ତଥାପି ଗୀତ ପଦେ ଆମର ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତେ ବିହରେ ମଗଧ ରାଜ ମହଲରେ, ଛନ ଛନିଆ ଯୁବକ ଭ୍ରମେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତେ ବିହରେ ମଗଧ ରାଜ ମହଲରେ, ଛନ ଛନିଆ ଯୁବକ ଭ୍ରମେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ବୀରର ସରାଜ ଅରୁଣମ ସଧୀରେ, ହାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଜିଣି ମୁଖ ଦିଶଇଆ କି ଶୋଭାରେ। ବୀରର ସରାଜ ଅରୁଣମ ସଧୀରେ, ହାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଜିଣି ମୁଖ ଦିଶଇଆ କି ଶୋଭାରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବହିକେ ତ ଡମରୁଧର ଆଜ୍ଞା ଲିଖିଛନ୍, ତ ଗୁରୁକୁ ନମସ୍କାର ସେ ଆଜ୍ଞାକେ। ତ ତାଙ୍କର ବହିରେ କେବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ ଗଲା ବର୍ଷ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେନ୍ କୁମଡ଼ିରେ ଡମରୁ ଆଜ୍ଞାର ବହି ପ୍ଲେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ବହିର ନାଁ ଥିଲା ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଏଠି ଭାରି ଅଚିହ୍ନା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସୁଖ କିଣା ଏଠି ଦୁଃଖ ମାଗଣା ବହି ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ବର୍ଷ 25-26ରେ ତ ତାଙ୍କର ବହିରେ କରିଥିଲେ, ଏବେ 26-27ରେ ଯେନ୍ ଆମର ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହିରେ କରି କେତେ? ହଁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ବହିରେ ଏକା ସୁଯୋଗ ମିଳିছে ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇছে, ଏ ବର୍ଷ ଝାକରପଡ଼ା ମା ସୁରବନ୍ଦିନୀ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ଗଠନ ହେଇছে ଏ ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ କେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଏ ପାଖକେ ଆସିଛନ୍ ଆପଣ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆମର ସେ ରୋହିତ ଭାଇ ଯେନ୍ ଚିଙ୍ଗରାମଟା ହଁ ଏବେ ରାଣୀ ଖଳନାୟିକା ଯୋନ୍ ଅଞ୍ଜଲି ରୋଲ୍ କରିଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାଇ ବି ମୋର୍ ସଙ୍ଗେ ଆଗେ ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମୁଇଁ ଝାକରପଡ଼ା ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ এই ঝাকরপড়া গাঁরে থাইকরে ଆପଣ କଳା ଦେଖାଉନ୍ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ এই କଳାଟା ବିଖ୍ୟାତ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ବି ବିଖ୍ୟାତ ହଉ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ବି ଆଗକେ ବଡ଼ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ବି ଆଗକେ ମାନେ ବଡ଼ ବୋଲିକି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ସୁରବନ୍ଦନ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଝାକରପଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଉ 2 ଜଣ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍। ତ 4 ଜଣ ରହିବାର କଥା, ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ହିରୋଇନ୍ ସହିତରେ ଡାନ୍ସ କରସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସଖୀମାନେ, ଆଉ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍। ଆଉ 2 ଜଣ କାଣା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କିଛି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିପାରି, ତଥାପି ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଜାଣମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋର୍ ନାଁ ହଉଛେ ସୁରେଶ ମାଝୀ, ମୋର୍ ଗାଁ ହଉଛେ ବନାମହୁଲ, ଚନ୍ଦାହାନି ବ୍ଲକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇନା କେଁ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିବା ଲାଗିଛନ୍? ମୁଇଁ ଇନେ ଦାସୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବି। ଆଗରୁ କରିଥିଲେ? ହଁ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍? ମୁଁ ତ ଚିଙ୍ଗରା ଭଟା, ତାପରେ କଏଁଟ ପଦର, ମହୁଲକୋଟ, ତାପରେ ଏନ୍ତା ଅନେକ ଜାଗାରେ କରି ଆସିଛନ୍। ତ ଏଇ 26-27 ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଝାକରପଡ଼ାନେ ରହିବେ। ହଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।
ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ नमस्कार दादा ନମସ୍କାର ଦାଦା मो ना है शिवा यादव मोर घर होचे उमरकोट पदमझरी ब्लॉक उमरकोट जिला नवरंगपुर ଆପଣଙ୍କ ନାଁ शिवा यादव ଶିବା ଯାଦବ হয় ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଆगे କେବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି হয় କି ଭୂମିକାରେ ଗଲା ବର୍ଷ କୁକସରନ କରୁଥିଲି ଆରି ବର୍ଷ ଜାଗର ପାଳନ କରିବି ଝାକର ପଡ଼ାନେ କରିବେ হয় ତ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନା ଜାଣିଛନ୍ କି ନେଇ ଆସିକି ଜାଣିଛୁ କହନ୍ ଗୋଟେ ତେତେଲ ଖୁଟି ତାର ନାଁ ହଉଛି ଜୟତୁ আর গোটে সিনাপালি সাইড তার নাম হচ্ছে পূর্ণ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୀତ ଗୋଟେ ପଥ ଶୁଣାବେ କା ଦୁଇ ଜଣ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଯେ চেহেরা সজেই ধনা କରୁଛ କେତେ ଫେସନ চেহেরা সজেই ধনা କରୁଛ କେତେ ଫେସନ গো सूरजमुखी सूरजमुखी रसिया मन के देखी के मारुछ आखी सूरजमुखी रसिया मन के देखी के मारुछ आखी ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ତ ଆପଣ ଆଜି ଯେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆପଣ 26-27ରେ କାମ କରିବେ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଡମ୍ବରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହିରେ କେବେ କାମ କରିଥିଲେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ नहीं फर्स्ट टाइम ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ मुई गला वर्ष करिछे କେନ୍ ଗାଁରେ ଓହୋ कुकसरन হয় ତ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁନର୍ଥରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଆଉ ଅଭିନୟ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି बहुत खुशी ଆଉ ଆମର ଏ ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ଗାଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଗାଁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଯେନ୍ ନାଟଟା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେ ଅସତୀ ଝିଅକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର ସେ ନାଟଟା ବି ବହୁତ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ବହୁତ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିছে ଆଉ ଇ ନାଟକ ବି ମାନେ ଭଲ ହେବା ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ନାଁ କମା ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଅଛେ ବୋଲିକରି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକରି ଆଜି ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ମନୋନୀତ୍ୟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ପାତ୍ ଆଗେ ବଢ଼ାଲେ ମାନେ ସେ ନାଟଟା ଆରମ୍ଭ ହେସି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେନ୍ଟା ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଟ୍ ଆଗେ ଯାଇକରି ଢୁଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ ଫୁଟଫାଟ ହେବା ବେଲେ ମାଙ୍ଗଲିକ ଗାଇବେ ମାଙ୍ଗଲିକ ଗାଇଲା ପରେ ନାଟକଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଜାଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଉ ମା ସୁରବନ୍ଦିନୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ନେ ଇ 26-27 ଲାଗି ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରହିବେ ବୋଲିକରି ଆସିଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ କ୍ଷିତୀଶ ବାଘ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗାଁ ହେଲା ତେତେଲକୁଟି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ଥାନା ଦେବକ ଜିଲ୍ଲା गरियाବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ତ ଆଜ୍ଞା କୁମୁଡ଼ି କଲା ନାଟତେ ବି ଥିଲି ଅନେକ ଗାଁତେ ବି ବଜୁଥିଲି ତ ପରମାନେଣ୍ଟ କେନି ଗାଁତେ ବି ନି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୁଡ଼ା ନାଟ ବି ଓପନିଂ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। আর ଅଜିତ ଦାସ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲି ସୁବ୍ରତ ଥିଲେ ଟାଇମ୍ ସବ୍ ଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଏ 26-27 ଲାଗି ଝାକରପଡ଼ାରେ ରହିବି ଝାକରପଡ଼ା ନେ ରହିବେ হয় ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଏ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଘନଶ୍ୟାମ ଧଙ୍ଗା ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ଖନାତରା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବ୍ଲକ ଧର୍ମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଟା କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରବେ ନା କେନ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ନା ପ୍ୟାଡ୍ ସାର୍ ମୁଁ ପେଡ଼ ବାଦକ ହିସାବରେ ରହିବି ଆଗରୁ କେବେ ବସିଛ ନାଟକରେ ହଁ ସାର୍ ହଲା ଜୋର ଖନାତରା ଏନ୍ତା ଗାଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଁ ବଜେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବଜେଇ ଆସିଛି ତ ଏ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ କେବେ ବଜେଇଥିଲେ ଆଗରୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ମୁଇଁ ତ କଳାହାଣ୍ଡି ନାକା ବଜିକିନା ଏଇଟା ବଜୁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ମାନେ ନାଟକ ବଜାସନ୍ ନା ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଣ୍ଡ କାଣା ହଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ବଜାସି ଧୀରଜ ମିଲୋଡ଼ି ଯେନ୍ଟା ଥନଟ ଅଛେ ସେନ ଏକା ବଜାସି ଆଜ୍ଞା ତ ଯେନ୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସହିତ ଯେନ୍ ଆପଣ ଆଉ ନାଲବାଦକ ଆଜ୍ଞା ନାଲବାଦକ ନାଲବାଦକ ଆଜି କାମ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ନେଇ ଆସିପାର ବୋଲେ ଗୋଟେ କଲ୍ କଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଲେ କାଣା ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ନାଲବାଦକ ଆଜ୍ଞା ହଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ ଘାଟ ହେଇଥିଲା ଦେଖା ଦୁଖି କରି କେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ କି ଏଇଟା ନାଇଁ ତ ପ୍ରଥମ? আমার পেট পিলিয়র ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବଜୁଥିଲି ଆମର ଯେନ୍ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା। ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରମି First time ବଜେଇଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରମୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ବାକି ଅବଶ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରମି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ ଏବେ ସେଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନା ସେନମୁଡ଼ାରେ ଆମର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ନରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଭାଇ ସେନମୁଡ଼ାର ହେଲେ ଏଇଟା ତିନିଟା ଗଡ଼ର ଲୋକମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ଗଡ଼ ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ଛତିଶଗଡ଼ ଭାଇ ସେମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ନବରଙ୍ଗପୁର ଏ ତିନିଟା ଖାନ୍ତା ତାଲମିଲ ହବା ତୁମେ ତ ତିନି ସଙ୍ଗମଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଦ୍ୟକେ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସାରେ ବଜାସନ୍ ନା କେନ୍ ବାଦ୍ୟ ଗାଏ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଚାଲିଛି ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା আর ଟିକେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲନ ହିନ୍ଦୀ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ହଏ, ହଏ। ଛତିଶଗଡ଼ି ଛତିଶଗଡ଼ ବି ବୟାସୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଏ ତ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଧମାକା ଧାରରେ ଯେନ୍ ଆଗକେ ବଢ଼ାମୁ ବୋଲଛନ୍ ଆମର ମା ସୁରବନ୍ଦିନୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଝାକରପଡ଼ାକେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତିନିଟା ଯେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟି ଜବଡ଼ ହଉ ଜବରଦସ୍ତ ହଉ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଦର୍ଶକକେ ଟିକେ ପୁରା ଦିଲ୍କେ ଟଚ୍ କରୁ ଆଉ ଯେନ୍ କଳାକାର ମାନେ
पूरा पात पकाले एक कहले दुई कहन बोली मोर आशा और विश्वास ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ दर्शक बंधु आमर माँ सूर्यबंदिनी नाट्य कला अनुष्ठान झांकरपड़ा गाँव रे आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छन आउ से आज्ञाटा बर्तमान अतिथि आकार आसीथिले तांकर तो अभिनय करवाटा आपण मैंने भी जानीपारे चिन्हा चेहरा बहुत दिन अभिनय कर आसछन जेनटा कि तांकर गोटे नायिकार गोटे भी चर्चित है आउ अनेक दर्शक भी जानीछन तो तांकर ठार तांकर परिचय टे जानमा आउ तांकर गाँव रे 26-27 रे गोटे नूतन नाटकर गोटे बैठक बसीचन ये बैठक रे किन किन आलोचना कले आउ केन केन कलाकार मान रहिछन से विषय किसी जानमा। नमस्कार आज्ञा आज्ञा नमस्कार आपन को परिचय आज्ञा मोर ना रोहित कुमार हरपाल आज्ञा मुझे झांकर पड़ार आज्ञा आज्ञा थाना देवक जिला गटियाबन तो आपन आज जेन बैठकटा हला आपन 26-27 ले गोटे माने नाट्यकर बैठक हिजे प्रस्तुति बैठक आज्ञा और बैठक रे अनेक गुडा कलाकार मान अछन आज्ञा तो इने केन केन आलोचना हला से विषय दीपत कहन आज्ञा इटा आमर पहले तो झांकर पड़ा नाट थिला आज्ञा आज्ञा हाँ तापरे एबे भी चलामु बोली करी आशा और विश्वास अच्छे आमर जे आगे भी बढ़ी पार बोली करी आमर खूब अच्छे आज्ञा आज्ञा आरु आमर रासो बाबा आज्ञा मैनेजर आज्ञा से मने मते मुख्य तिथि रे मके डाकले आज्ञा आज्ञा टी अलगा अच्छे आज्ञा मुई तो चिंगरा भट्टा नाट रहुचे आज्ञा तो इने केन केन एक्टर मान अछन हमर केन केन अंचल आछन आ अभिनय करबे आज्ञा ओडिशार भी अच्छन आज्ञा देख आज्ञा दीपक हिरोइन आज्ञा घुमर आज्ञा राजा आज्ञा अच्छन आज्ञा आज्ञा और हिरो आज्ञा भी अच्छन छत्तीसगढ़ रो सुशील दादा अच्छन म्यूजिक रे खिती दादा अच्छन धंगरा माझी आज्ञा अच्छन समस्त अच्छन आज्ञा भल भल एक्टर मन भी अच्छन आज्ञा 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 तो आपनकर अभिनय तो पूरा बहुत गोटे जीवंत आज्ञा हाइलाइट अछि एबे भी वर्तमान आज्ञा तो हमर दर्शक बंधु मान के गोटे पद किछि ही जो डायलॉग किंबा गीत बहुत खुशी लागछि देखबा के बहुत बढ़िया लागछि आज्ञा देवसभारे बेश्य मन कोना रंभा मेनका उर्वशी इतिहास रे चित्र रेखा बावली ऋतुम्बरा हेले मो धंदा वाली अंजले मो आखिरे बिजुली मो ठरे महुली मु थरे जहा को देखी हसी दिया तार डायग्राम जाए बदली कहीं कि ना मु धंदा वाली अंजले मु कोन सुंदरी नुह अरे केते सुंदरी बहुत सुंदर है बहुत धन्यवाद जा हो आपनकर गाँव अनुष्ठान के भी आपन जेन अनेक गाँव रे जाई जेन आपनकर नाटा विख्यात करिछन आपण के माँ सूर्यबंदिनी नाट्य कला अनुष्ठान झांकरपड़ा के भी अनेक जगह विख्यात हो बोले आशा विश्वास है बहुत खुशी लागला आज्ञा आपनकर आउ गोटे कथा आपण अनेक जगह रे माने अभिनय करछन जेनटा कि हिरोइन भूमिका रे तो से गीत माने जेनटा भजन सुर रे जेन हमर ओडिया भजन के नहीं करी सुंदर सुंदर गीत मन जेन आपण गायसन तो गुटे पद हमर दर्शक बंधन टी गाई देना ठीक अछि आज्ञा आज्ञा पाइछि नुआ जीवन तुमरी आशीष पाइछि नुआ जीवन तुमरी आशीष तुम ही सही करुणामय जीवन देल जिए तुम ही सही करुणामय जीवन देल जिए घेन प्रणाम बिनती चरण घेन प्रणाम बिनती चरण तुम ही सही करुणामय जीवन देल जिए तुम ही सही करुणामय जीवन देल जिए। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला जा हो आपण जेन अनेक जगह रे विख्यात करछन आपनकर अभिनय देखबा लगी दर्शक बंधु माने पूरा बासना रे छुटी आसी अनेक आपन के टाकी थिसन आ ई दिन आपन धंदा वाली अंजलि कथा भी कहले इटा के भी आपन देखबा लगी बहुत खुशी अछन आ एंती आके आपनकर प्रति दर्शक मनकर भल पाइबा थौ आपनकर ऊपर भी आशीर्वाद थौ आशा और विश्वास बहुत धन्यवाद आज्ञा नमस्कार दर्शक बंधु माँ सूर्यबंदिनी नाट्य कला अनुष्ठान झांकरपड़ा रो आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छन आउ तांकर परिचय टे जानमा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा आपन को परिचय
मोर नाटा है आज्ञा मनु गौड़ और मोर गाँटा हूँ चंदाहांडी माल गाँ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ आउ मोर डिस्ट्रिक्टा हूँ नवरंगपुर ओडिशा। ଆପଣ ଏ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ କରି ଅଭିନୟ କରିବେ ନା ଆଗରୁ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛ? नहीं आगर बेले आज्ञा गला वर्ष कोक्सरा नाट्रे थी तार पूर्वर खड़ियार बरगारे थी एटा 3 नंबर पार्टी आज्ञा। କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ ଆପଣ? एटा गोटे आज्ञा आमर जेन कॉमेडी भूमिका करुचे वर्तमान 3 वर्ष हो गला। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ହାସ୍ୟ କମେଡ଼ି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍। आज्ञा स्टेज रे टिके हेसी बेले एंता भी ट्राई करी किना देखबा बाकी स्टेज रे थिले आगे गोटे पाखे गोटे एक्टर थिबा तार संग गोटे सीन के नहीं कर करा हेसी। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तो तथापि जेनटा हमर खड़ियार बर गाँ रे करथिलु हमर कृष्णा दासी संगे गोटे सीनटा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तो सेटा टिके जस्ट कहि दिसे आंध्रा स्टाइल रे गोटे करथिलु एटा। ସାର୍ 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 माजी बोलिकर मोर दिमाग खराब ही गला यार। ये तो साकाल नु माईजी गला की नाड़े ये तो मोर पीला गला की नाड़े ये तो मोर दिमाग एंता खराब कर चकनी एक दिन राजा घर के जी करके राजा के 20 दीकर मूसा मुरा दीकर ताके मारी देवी बुझल मोर दिमाग आदि खराब हिलिकिनी मुई बाया पिलाए बुझल कि नी एंता बोलिकर गोटे आंध्रा स्टाइल रो गोटे थिला କମେଡ଼ି ହଁ होय एले आंध्रा स्टाइल रे करथिलु एटा। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 26-27 ଲାଗି ଆମର ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ନାଟକ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିବେ। होय आगे मन तो फोन कले नहीं आस और मुझे भी भल लगला क्या कि आमर मालगाँव पाखे झाकरपड़ा तो मुझे भी भल लगला कि झाकरपड़ा रहमी बोली करी एंता भावीचे आर 2026-27 रे झाकरपड़ा एका रही। ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଦର୍ଶକକେ ହସାଅନ୍ ଆଉ ଆପଣ ବି ହସୁଥିଅନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ ବହୁତ କରି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଯେନ୍ଟାକି ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ହସନ୍ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କି ଏଇ ମା ସୁରବନ୍ଦିନୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଛନ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା କଳାକାରକେ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମୋର୍ ନାଁ ହଉଛେ ରାହସ ଯାଦବ ଝାକରପରା ମୋର୍ ଥାନା ହଉଛେ ଦେବଭୋଗ ଜିଲ୍ଲା गरियाबंद। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କେନ୍ତା ଆପଣ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ ଲୋକ ହେଇକରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନାଟ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ କରବାର୍ ଲାଗି ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଯେନ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ 2026-27 ଲାଗି ଯେନ୍ ବୈଠକଟା ବସିଛନ୍ ତ ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ର କଳାକାରମାନେ ଆଇଛନ୍ କେନ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ବହି ଡମ୍ବରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ନାଟକ କେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ ଆପଣ କେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଜରିଆରେ କରୁଛନ୍ ଆପଣ ନାଟକର ବୋଲଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିଏ ଗାଁ ସହଯୋଗ ନେ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ନାଟ ହଁ ଚାଲିଛି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ହଁ ଚାଲବା ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ନାଟକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବେ ଆମ ବୋଲିକରି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯେନ୍ ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ଅସତୀ ଝିଅକୁ ଦୁରୁ ଜୁହାର ଆଉ ସେ ନାଟଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ କଳା ଆଉ ହେନ୍ତି ବି ଆଜି ଏ 26-27 ନାଟକର ବି ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ଯେନ୍ ଆମର ଦାଦା ଖୋଲିଛନ୍ ଏ ଦାଦାଙ୍କର ନାଟକେ ବି ଜୋରସୋର ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ ଆଉ ଅନେକ ଗାଁକେ ଯାଇକରି ପରିବେଷଣ କରନ୍ ଆଉ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେନ୍ଟାକି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ ବି ଆମର ଝାକରପଡ଼ା ଗାଁ ନାଟ ମା ସୁରବନ୍ଦିନୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ ଇନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏଇ ନାଟଟା ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗବାର୍ ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଦିନକେ ନୁହାତି ଛୁଇଁବା ମନକେ ଛୁଇଁବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏଇ ବୈଠକଟା ଦେଖୁଥିଲେ 2026-27ର ବୈଠକ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାକରପଡ଼ା ଆମର ବୈଠକରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତ ଏମିତି ବୈଠକ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲାଗବେ କେନ୍ କଳାକାରକେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରସନ୍ କେନ୍ କଳାକାରର ଅଭିନୟ ଆପଣକେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗ୍ସି କେନ୍ କଳାକାରର ଗୀତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେ ବିଷୟରେ ନିହାତି କହିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ଜଣାବେ। ତ ରହୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଜୟ ମା ସୁରବନ୍ଦିନୀ ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ନମସ୍କାର।